جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں کلبھوشن جادو کیس کی کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں اور عالمی عدالت انصاف میں جاتے وقت کا فیصلہ کس کا تھا، کیوں کیا گیا، اس میں کیا نقائص باقی رہ گئے اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے اب آپشنز کیا باقی رہ گئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان کے اوپر جو آ رہا ہے کہ جی ہم ایک باقاعدہ آرڈیننس کے ذریعے ہم نے کونسلر ایکسیس بھی دے، مرضی کا وکیل بھی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور حکومت بھی اس حوالے سے بڑی تنقید کا شکار ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی حکومت تمام تر فیسیلیٹیشن دے رہی ہے کلبھوشن جادو کو۔ پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، پورا فیصلہ 39 صفحے کا میرے سامنے پڑا ہوا، 10 ملا کے 42 صفحے بنا لو۔ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے جس کے اوپر سارے گند ہے، جس پہ کوئی نہیں مانے گا، اور یہ سیاستدان کو سچ بولنا چاہیے، کم از کم جب انڈیا کا معاملہ آئے۔ کورٹ کہتی ہے ٹو کنکلوڈ، یعنی ہم بحث کو سمیٹ رہے ہیں۔ دا کورٹ فائنڈس، کورٹ کہتی ہے that پاکستان از انڈر این obligation، پاکستان obligation ہے پاکستان کی، پاکستان کا لازم ہے ٹو پرووائڈ بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ، یہ تسی خود جڑا پنگا لیا نا، اون چوزنگ کیتی ہے، ایفیکٹیو ریویو، کہ آپ نے خود آپٹ کیا ہے کہ بھائی جان ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ آ گئے ہیں۔ پورے کا پورا یہ جو میٹر ہے اس بات پہ ڈسکشن کرتا رہا ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تھی کہ یا نہیں تھی۔ آپ حالت یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہتے رہے ہیں کہ نہیں، پھر انڈیا کا جب ہم چلے گئے، جب ہم نے اس کو ثالث مان لیا، تو پھر ہم اس میں وہ کہتا ہے کہ پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی سزا ختم کی جائے، یہ ملٹری کورٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کا ہم نے قانون پڑھا ہے، پاکستان کا لاء پڑھا ہے، پاکستان کے شہری بھی اگر یہ حرکت کرے تو اس سے گزرتے ہیں۔ دا کورٹ فائنڈس that these submission made by India cannot be upheld۔ ایک تو یہ، اس کے بعد انہوں نے اگلا یہ کام یہ کیا، سنیں اب یہ ابھی بھی انہوں نے کونسل ایکسس بھی نہیں دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں انکار کر دینا چاہیے۔ The court considered that a special emphasis must be placed on the need for the review and reconciliation to be effective. Review and reconciliation of the conviction and sentence of Mr. Jadhav in order to be effective must ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights of 36۔ ایک آرٹیکل 36 ہے ویانا کنونشن کا۔ اچھا، ہمارے ساتھ سینئر قانون دان ہیں سپریم کورٹ کے، بار کے صدر بھی رہے ہیں، پروفیشنل گروپ کے سربراہ بھی ہیں، جناب حامد خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حامد خان صاحب، یہ میں آپریٹو کلازز جو پڑھ رہا ہوں اس میں تو پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے جو آخر میں جو کیا، ٹو کنکلوڈ دا کورٹ فائنڈ دیٹ پاکستان از انڈر این obligation ٹو پرووائڈ بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ۔ یہ جو اون چوزنگ ہے اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے کہ thus it is not clear whether judicial review of a decision of a military court is available on the ground that there has been no violation of 36 پیرا آپ کو پتا ہوگا۔ یہ پاکستان کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو خود جیسے کہتے ہیں اوکھلی میں سر دیا ہے ہم نے خود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے، اور اب ہم پہ کیا نکل سکتے ہیں یا ہمیں ماننا پڑے گا کس حد تک؟ دیکھیے، ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس جورسڈکشن کو خود سبمٹ کیا ہے اور خود وہاں سے ریلیف مانگنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے اب ایک جج بھی نامینیٹ کیا ہے ایز ون آف دی پارٹیز، جیلانی صاحب۔ اس لیے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ نہ مانیں یا اس کو اس سے منحرف ہو جائیں کسی طرح بھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جانا درست تھا انٹرنیشنل کورٹ میں جو اس میں کہہ رہے کہ ہم اپنے ہی شوق سے گئے؟ دیکھیں نا، وہ اب امیٹیریل ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر بیسیکلی جورسڈکشن جو ٹھیک آئی سی جے کی جو جورسڈکشن ہے وہ ہے والنٹری جورسڈکشن، جو ملک اس کو اس لیے سبمٹ کریں گے وہی اس کے فیصلے کے پابند ہوں گے، جو نہیں کرتے سبمٹ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دونوں ملکوں نے سبمٹ کر دیا ہے، اپنے جج بھی مقرر کر دیے ہیں، تو اس کے بعد اب کوئی اور رستہ نہیں رہ گیا۔ اچھا ہم صاحب، ایک پوائنٹ جو آتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ کورٹ کے اندر وہی ظاہر بات ہے جو ہم پہ قانون لاگو ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا بھی ہے 41 میں دا کورٹ نوٹس
that according to Pakistan, the High Court of Pakistan can exercise the review jurisdiction. The court observes, however, that Article 199, paragraph 3 of the Constitution of Pakistan has been interpreted by the Supreme Court as limiting the availability of such a review. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी बड़ी बड़ी महदूद किस्म की चीज मौजूद है, तो अगर बाकी जगह अगर रिव्यू नहीं हो रहा जी तो ये बहुत महदूद है, तो इसका मतलब खास हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम उसको, कुलभूषण को, इस मसले में। नहीं, इसमें 3 ही बुनियादी सुप्रीम कोर्ट ने शराइत रखी हैं अच्छा, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने में। ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला केस है जिसमें 17 जजेस की फुल कोर्ट ने फैसला किया था मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन होगी आर्टिकल 199 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ 3 बुनियादों पर ही अपनी रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकेंगे। एक उसमें कहा कि जहां जुरिस्डिक्शन ना बने, विदाउट जुरिस्डिक्शन हो गए। एक कहते हैं कोरम नॉन जुडिस, मसलन वो अदालत ही नहीं थी या उसमें जिस किसी ने प्रिजाइड किया या पार्टिसिपेट किया वो जज ही नहीं थे, ये क्वालिफाइड ही नहीं थे। और तीसरा मेलाफाइडे की ग्राउंड पे कि ये फैसला मेलाफाइडे बुनियाद पर किया गया। तो ये 3 ही बुनियादी असूल दिए हैं उसमें कि इन तीनों में से अगर कोई ग्राउंड अवेलेबल होगी तो फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा अहमद साहब, ये तीनों ग्राउंड्स को तो फिर इंडिया को पेश करना पड़ेगा ना कुलभूषण जाधव की तरफ से कि मेलाफाइडी भी था, कोरम नॉन जुडिस भी था, और उसके साथ सबसे बात यह था कि कोर्ट एग्जिस्ट। ये तीनों को तो उनको, अगर वो इसको ऐसे डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे लेते हैं कि हम तो जाते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तो फिर आप क्या, हमारे पास रेमेडी क्या रह जाएगी कि हम, जैसे वो कहता है मैं तो लेता ही नहीं हूं, जाता ही नहीं अपील में, तो आप कोई एमएस क्वेरी मुकर्रर करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, अगर वो नहीं अदालत में जाते तो देखा जाए तो फिर वो रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन की रेमेडी तो वही अवेल करता है जो एग्रीव्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो एग्रीव्ड पार्टी तो इस सिलसिले में कुलभूषण है। अगर वो खुद नहीं जाता, यानी एग्रीड पार्टी नहीं जाती, तो फिर तो उसकी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ना ही कोर्ट्स वो मोटो कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 199 के तहत जुरिस्डिक्शन जो है वो सो मोटो एक्सरसाइज नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि जो एमएस क्वेरी अगर कोर्ट मुकर्रर कर दे, ना भी अगर वो आए, तो इसका मतलब खुद वॉलंटरी नहीं होती, 199 के अलावा तो कोई रेमेडी नहीं है, तो कोई और आदमी खैर कौन जाएगा पाकिस्तान में इंडिया के बिहाफ के ऊपर 184(3) के तहत या किसी और चीज के तहत आगे सुप्रीम कोर्ट में, कि नहीं? नहीं, आर्टिकल 199 के इस्तेमाल करते हुए वो अगर एक जुरिस्डिक्शन है ह्यूमन राइट्स की एनफोर्समेंट की आर्टिकल 199 के तहत, अगर वो फैसले के अलावा वो इसको ह्यूमन राइट्स की जुरिस्डिक्शन बनाते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स की जुरिस्डिक्शन बनाते हैं आर्टिकल 199 की, उसके लिए शर्त नहीं है एग्रीव्ड पार्टी की। लेकिन वो किस तरह से ये सिलसिले को पेश करेंगे कि वो रिट जो है वो सरसराई की रिट नहीं है, जो उस फैसले को चैलेंज नहीं कर रही एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से, बल्कि एक लार्जर प्रोपोजिशन बना के कि ये शख्स जो है इसको हेबियस कॉर्पस की रिट के तहत इसको कंसिडर किया जाए कि ही इज इलीगली कन्फाइंड, और इस हवाले से उनको किसी एग्रीड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए भी ये तो केस अगर बनाना चाहें तो शायद आर्टिकल 199 के दायरे में आए, लेकिन मुझे ये मुश्किल लग रहा है। और चूंकि इन्होंने जिसको वो नुमाइंदगी करता है वो उनकी तरफ से पॉलिसी नजर ये आ रही है कि हुकूमत एक मुश्किल में फंस गई है इसके फैसले के बाद। क्या करे, अगर हम ये खुद नहीं रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करता तो फिर हुकूमत फंसी हुई है। अगर हुकूमत अपनी तरफ से उसको इन्वोक करती है, उसको एक फंडामेंटल राइट्स का केस बना के, हेबियस कॉर्पस का केस बनाकर पेश करती है, तो या उसका अनफेयर ट्रायल के तौर पर उसको पेश किया जाता है, तो फिर हुकूमत खुद फंसती है। इसका मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में जो है उन्होंने जुरिस्डिक्शन में अपना एतमाद का इजहार नहीं किया, तो ये मुश्किल में इन्हें वे इस फैसले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मुश्किल में फंस गई है, और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हम तो नहीं जाते, हम तो आपको ये मौका नहीं देते कि आप हमारी पिटीशन जो है डिसमिस कर सके,
खुद एज एग्रीव्ड पार्टी फाइल करने से। तो जाइए जो आपने करना अपने तरीके से करें। अच्छा, तो ये जो उसमें आके काफी एक कानूनी दुश्वारी में फंस गई है हुकूमत। ये अगर वो इंडिया चाहे कोई ऐसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल टाइप चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट वॉच ऑफ पाकिस्तान या ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से कोई एक अपील बनाने की कोशिश करे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है या कहीं से भी की जा सकती है? नहीं, उसमें तो कहीं से भी हो सकती है, कोई अच्छा। भी कोर्ट के सामने पिटीशन कर सकता है, वहां पर एग्रीव्ड पार्टी होने की शर्त नहीं है। ठीक है। अगर पाकिस्तान का शहरी ना भी हो और कोई और शहरी अगर उसको आगे ले आता है इस मामले को, खास तौर पे रिट जो है हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड अगर रिट करते हैं, आर्टिकल 199 कहता है, तो वो इन्वोक हो सकती है, जुरिसडिक्शन इन्वोक हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये रेमेडी मौजूद है 199 के तहत हेबियस कॉर्पस की रेट, और कोई ऐसी पार्टी, कोई इंडिया का कोई लॉबी थी अमेरिका में बैठी हुई, इंग्लैंड में बैठी हुई, वहां से कोई एक वकील भेज के हाई कोर्ट की उसको जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन दुश्वारी है, कानूनी डिफिकल्टी तो आएगी जब ये सवाल पैदा होगा कि जब वो खुद मौजूद है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस चीज की इजाजत दी है कि आप जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रेमेडी है उसको आप अवेल कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा? क्या इस सूरत में कोई थर्ड पार्टी हेबियस कॉर्पस की या और फंडामेंटल राइट्स की रेट कर सकती है कि नहीं? ये एक मुश्किल सवाल जो है, पाकिस्तान की अदालतों को इसका फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अगर निपटाने का मामला हो कि चलो ये एक आ गया हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक आ गया हुआ है, बाइंडिंग क्लॉज सी आ गई हुई है, तो इसको निपटाने के लिए कि जो उसको मिल गई उसकी रिव्यू हो गया, इसके लिए तो हो सकता होगा। हाँ, अगर ये एक तरकीब हो सकती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली इसको लेके आए, ये नजर ना आए कि ये सिर्फ खानापुरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर आके फिर एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो सकती है अगर ये तासुर हुआ कि ये सिर्फ एक खानापुरी के लिए किया गया था, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, लेकिन आईसीजे का जो ऑर्डर है उसको सब्सटेंटिवली इन्होंने जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो ये एक कानूनी दुश्वारी भी आ सकती है। चलें जी, कानूनी दुश्वारी आ सकती है। बहुत शुक्रिया खान साहब ने बड़ी तफसील से इस केस का जो है वो जायजा लिया। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।